माझे नाव शंकर पोळजी, हांव मोर्मुगांवांत रावता। आयज आमी पळयता गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा। आयज आमी गँग रेप, गँग वॉर, मर्डर, रेप, मॉलेस्टेशन, हे सगळे किडनॅपिंग, हे सगळे प्रकार जे केन्ना आमी गोंयांत पळयनासलेले ते आयज पळयता। आनी हे जे सरकार आहा गोंयचें, हे सरकार टोटली फेल जाल्लेलें आहा हे सगळे कंट्रोल करपाक। कितें होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन मागून मागून आमी थकले। कित्याक बॅक टू बॅक ज्या पद्दतीन हे आतां गोंयांत चोरये जाले, कितें म्हाज्या हिसपान जाले डिपार्टमेंट फेल जाल्लेले आसा। आयज हे जर कंट्रोल करतले जाल्यार आमकां बरे ऑफिसर्स त्या पुलीस स्टेशनांचेर जाय पडटले। जे बरे ऑफिसर्स आहात न्हू ते रिजर्वान आसात, कितें आनी जे केपेबल ना ते पुलीस स्टेशनां सांबाळत आसा। हो एक राजकारणाचो भाग हो, कितें ईच एंड एवरीवेर पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां राजकारण जाता। बरे बरे पुलीस ऑफिसर जे आहात न्हू तांकां ज्या जाग्यार पोस्टिंग दिवपाक जाय त्या जाग्यार पोस्टिंग तांकां मेळना, म्हणून तेंची तुमकां पयर एसपीची ट्रान्सफर करची पडली न्हू रे। कितें जे केपेबल लोक आहात, कितें जे केपेबल आहा केसी सॉल्व करपाक, तांकां व्हरून बेश्टे आयडल बसयल्लेले आसा। सो आयज आमी गोंयकार न्याय मागता आनी ते फॅमिलीक न्याय मागता मोर्मुगांवच्या, ज्याच्या घरान मारहाण जाली, चोरी जाली, तेंच्या घरांतले सामान चोरून येले, भांगार चोरून येले आनी तांकां ज्या पद्दतीन मारला तेचो आमी निशेध करता। आयज आमी म्हापशां सेम चोरयेचो प्रकार पळयलो आनी तांकांय तशीच बांदून दवरली। धेंपो फॅमिली जी दोनापावला चोरी जाल्लेली थंयसरूय आमी तेच पळयलें। सांताक्रूज एका फ्लॅटान चोरी जाल्या आनी 25 लाख लंपास, कितें। सो आयज हे प्रकार जे वाडला हे कोणा खातीर? हे पळय सरकारान जर सपोज जे बसलेले मिनिस्टर्स आहात न्हू तेच जर सारके ना न्हू जाल्यार हे प्रकार घडटा आनी हेका आमी सगळे जबाबदार पुलिसांक म्हणपाक शकना। आमी हो डेमोक्रेसीन दिल्लो रायट म्हणून आयज निशेध करता, पूण हेका जबाबदार आसा जे मायग्रंट्स हेंच्यांनी भरून थेयले राजकारण्यांनी। हे राजकारणी आपली वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक जे मायग्रंटांक हाडटात न्हू तेचो इफेक्ट हो इफेक्ट आयज हो परिणाम सामान्य गोंयकार भोगता। कितें हेका जर जबाबदार आसा जाल्यार गोंयचो राजकारणी जबाबदार आसा। आमी सर्व पुलिसांक जबाबदार म्हणिना, हे राजकारणी जबाबदार आसा जे तांकां हाडटात आनी तेंची वोट बँक क्रिएट करता, तेंची वोटींग कार्डां क्रिएट करता आनी इलेक्शनाक तांकां यूज करता। कितें त्याच्या खातीर हे प्रकार घडटा आनी आयज सर्व राजकारणी जबाबदार आसा हेका। सो आयज गोंयांत परिस्थिती सारकी वायट आसा। डेली पेपर ओपन केलो काय किडनॅपिंग, रेप, मर्डर, चायल्ड मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप, गँग वॉर, हेच आमकां प्रकार पळोवपाक मेळटा। आनी आयज आमच्या सीएमाक जर प्रश्न विचारलो जाल्यार तो रिपोर्टरां कडेन कांय उलयनासतना वयता। सो आमी कितें समजपाचें? तुमी इंट्रस्टेड ना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपाक? तुमचे कडेन शब्द आनीक उरोंक ना? भिवपाची गरज ना, हो लास्ट शब्द भिवपाची गरज ना, हो लास्ट शब्द तुमचो। हेच्या फुडें तुमचे कडेन शब्द ना जाल्यार रिजायन जाया मरे। शब्द पळय आमचे तुमचे कडेन पर्सनल कांयच ना। कितें क्लासींतलो मॉनिटर सुद्दां सायडीक काडटा जर परफॉर्मन्स ना जाल्यार। परत सांगता तुमकां हांव, परत सांगता, कित्याक तुमी जर ते पोस्ट हँडल करपाक शकनात न्हू जाल्यार तुमी सायडीक रावपाचें आनी दुसरे कोणाकूय दिवपाचे। 33 आहात मरे तुमचे कडेन, 33 आसात तुमचे कडेन। त्या 33तलो एक तरी तुमचे कडेन असो आसतलो जो होम मिनिस्ट्री सांबाळूंक शकता आसतलो, रवी नायका सारकी। आमकां रवी नायका सारको मनीस जावो होम मिनिस्ट्रीन। कितें होम मिनिस्ट्रीन हलगर्जीपणां उपकारची ना। जर होम मिनिस्ट्रीन हलगर्जीपणां जर जाली जाल्यार आमच्या बायलां भुरग्यांचेर रेप कितें जावपाक टायम लागचो ना। हे चोरये आयज डेली दिसा ढवळे चेन स्नॅचिंग जाता मरे। बायलांनी लग्नाक कशी वचपाची? बायलांनी फॅमिलीनी फंक्शनाक कशें वचपाचें रे? आयज जाणटी सुरक्षीत आसा? जाणट्यांचे गळ्यांतले चेनी मारतात मरे आनी ते बारीक केसीस तुमकां सॉल्व करपाक जायना, सॉल्व करूंक जायना तुमकां। हांव आयज हे मोर्मुगांव पुलीस स्टेशनाच्या भायर बसला ह्या नायक फॅमिली खातीर न्याय मागपाक। आयज पांचवो दीस तरी पूण आजून मेरेन जे चोर आसा तांकां धरूंक ना। तशेंच म्हापशाचे, दोनापावलचे, सांताक्रूजचे हे सुद्दां जे चोरये जाले हेचो आजून मोक्ष लागोंक ना। कित्याक लागोंक ना? ही जाप आमकां पुलिसांनी दिवपाची गरज आसा, होम मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा। तुमचे कडेन सगळी खातीं आसा, क्रायम आसा, इंटेलिजन्स आसा, सगळें आसा, तरी पूण तुमी कित्याक सोल्युशन काडपाक शकना? हांकां धरपाक कित्याक शकना? आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार चोर हुशार जाले। आयज तेंच्यांनी ओपन चॅलेंज केल्लेली आसा। बॅक टू बॅक जे रॉबरीज जाल्यात न्हू ही ओपन चॅलेंज मरे डिपार्टमेंटाक, ही ओपन चॅलेंज। आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार मोर्मुगांवच्या आमदारान हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर येवन निशेध करपाची गरज आसलेली। बारीक कामां खातीर नाल्ल फोडपाक बरो लोकांक घेवन वयता मरे। 10-20 लोक आसतात मरे तुज्या वांगडा नाल्ल फोडटाना, कितें? आनी आयज ह्या चोरये खातीर तूं कितें केलें? सीएमा कडेन वयता म्हणटालो तूं, गेलो तूं?
गेलो तूं उलयलो तेचे कडेन उलयलो जाल्यार आमकां मिडियाच्या मार्फत कळोंक ना कित्याक. सो हांव आयज हे जे चोरये जाले हेचो निशेध करता आनी गोंयान लॉ अँड ऑर्डर जी कॉलॅप्स जाल्लेली आहा, लॉ अँड ऑर्डर जी कॉलॅप्स जाल्लेली आहा ती पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता तुमची केपेबिलिटी दाखया आमकां. आमी तुमचेर डावट धरिना, आमकां खबर आहा की तुमी वेल ट्रेन, तुमचे कडेन सगळें आसा, पूण तुमी प्रेशराचेर काम करतात. ज्या पद्दतीन हायर अप्स जे आहात जे बायट्स दितात प्रेसाचेर तेचेर आमकां सारकें कळटा की बाबा हे केसी जे आहात न्हू हे डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून. सगळ्या केसींनी आमी तेच पळयलेलें आसा कितें. सो हांव मुरगांवच्या आमदाराक सांगपाक सोदता, बाबा रे तुका जर मात सुद्दां जर लोकांची दया माया आसा न्हू, मातसो पुलीस स्टेशनाचेर मरे लोकांक घे आनी यो मातसो आनी पुलिसांक विचार बाबा रे ही केस खंय पावल्या आनी केन्ना मेरेन सॉल्व जातली ती. म्हाज्या हातीन हे पोस्टर्स आहा, हे तुमी वाचपाक शकता. देव बरें करूं.